Salam alaikum. اليوم غادي ندوزو للباراغراف des applications de la fonction dérivée. يعني إلا صلحنا لا فونكسيون ديريفي. أول فقرة غادي نبداو هي لا مونوتوني دون فونكسيون. يعني غادي نخدمو لا فونكسيون ديريفي باش نعرفو لا مونوتوني دون فونكسيون. يعني propriété numéro 1. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i. عندنا f une fonction dérivable على un intervalle i. D'abord, f est croissante sur i. Si et seulement si, quel que soit x appartient à i, f' de x est supérieur ou égal à 0. يعني أن f باش كنعرف f تكون croissante على l'intervalle i, si et seulement si, إلا كان pour tout x appartient à i, la fonction dérivée ديال f كتكون بوزيتيف. أي بمعنى آخر يعني إلا بغيتي تعرف واش لا فونكسيون كرواسونت ولا لا كتمشي تحسب اف بريم دي كتحسب لا فونكسيون ديريفي ديالها تشوف إلا كانت بوزيتيف دونك راه اوتوماتيكمون اف اي كرواسونت و فيس فيرسا عاوتاني إلا كانت عندك اف اي كرواسونت راه اوتوماتيكمون لا فونكسيون ديالها لا فونكسيون ديريفي ديالها كتكون بوزيتيف. دابا ندوزو décroissante. f est décroissante sur i si et seulement si quel que soit x appartient à i, f' de x est inférieur ou égal à 0. دابا العكس f est décroissante sur i فوقاش ملي كيكون f' de x صغر من صفر أصغر من أو يساوي صفر. دابا الثالثة f est constante sur i si et seulement si pour quel que soit x appartient à i, f' de x كتساوي صفر. يعني أن f تكون ثابتة على i كونستونت سور i ملي تيكون f' de x كامل لا فونكسيون ديريفي كاملة كتساوي زيرو على الانترفال i. دونك في هاد الحالة كنقول بأن f إلي كونستونت. نعاودو دابا فوقاش تكون f كرواسونت إلا كان f' de x بوزيتيف. f ديكرواسونت إلا كانت f' de x انفيريور à زيرو نيجاتيف. وكتكون f كونستونت إلا كانت f' de x تتساوي صفر. وواحد الملاحظة بالنسبة لنا نقدرو نقولو بأن f est strictement croissante إلا كان f' de x تا هو strictement positif. نعاود f est strictement croissante sur i إلا كان pour tout x appartient à i f' de x strictement positif يعني مكايناش أو تساوي صفر. وبنفس الشيء بالنسبة للديكرواسونت نقدرو نقول بأن f est strictement décroissante sur i si et seulement si quel que soit x appartient à i f' de x est strictement inférieur à 0 يعني مكايناش أو تساوي صفر. يعني strictement مرتبطة كتحيد هاد أو تساوي صفر. صافي دابا نشوفو exemple. Soit f la fonction définie sur R par f de x égale 3x carré moins 4x plus 8. L'objectif de cet exemple, on doit étudier les variations de f de x. D'abord, on doit calculer la fonction dérivée f' de x. On a f, est dérivable sur R parce que c'est une fonction polynomiale. f est dérivable sur R parce qu'elle est polynomiale. دونك هادي درناها تحمر. دابا شنو خاصنا غادي نحسبو f' de x. Quel que soit x appartient à R, f' de x est égal. شنو غتعطينا 3x carré غتعطينا 3 fois 2 donc c'est 6x moins 4x غتعطينا moins 4 plus 8 كتعطينا 0. Donc f' de x égale 6x moins 4. دابا غادي ندوزو باش نعرفو دابا هاد لا فونكسيون f واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. خصنا نشوفو
على حسب لا بروبريتي خصنا نشوفوا لو سيني ديال اف بريم دي اكس. يعني étudions le signe de f' de x sur R. يعني شنو عندنا f' de x شنو كتساوي 6x moins 4. دونك لو سين ديال هادي راه ساهل، غادي نشوفو غير فوقاش تانيلا. دونك on a 6x moins 4 est égal à 0. Équivalent 6x égale 4, équivalent x égale 4 sur 6, qui est équivalent à x égale 2 sur 3. Donc f' de x s'annule en 2 sur 3. D'abord, غادي باش نعرفو لو سين ديال هادي غادي نديرو الطابلو دو سين. دونك غادي نديرو هنا عندنا x، هنا عندنا f' de x، هنا موان لانفيني بلس لانفيني. دونك كنديرو في الوسط 2 sur 3. عندنا f' de x s'annule en 2 sur 3. دونك خاصنا لو سين. هنا كنديرو لو سين دو a وهنا كنديرو le contraire du signe de A. Donc, شنو هو le signe de A؟ شنو هي A في هاد الحالة؟ هي 6. 6 elle est positive، donc هنا positif وهنا négatif. Donc احنا عرفنا دابا عندنا f' de x elle est négative sur l'intervalle moins l'infini 2 sur 3. Elle est positive sur l'intervalle 2 sur 3 plus l'infini. Donc نقدر نقول بأن f على حسب la propriété f غادي تكون croissante sur l'intervalle moins l'infini 2 sur 3. Et, pardon, f va être décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 sur 3 et croissante sur l'intervalle 2 sur 3 plus l'infini. Bon. On a, pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 sur 3, f' de x, si nous voulons, هنا f' de x est inférieur ou égal à 0. Donc, à la حسب la propriété, f est décroissante sur l'intervalle sur moins l'infini 2 sur 3. Le 22 autres, l'autre intervalle. 2 sur 3 plus l'infini. شنو كنعرفو على لي سين؟ on a pour tout x appartient à 2. هنا c'est 2 sur 3 داخل. On a 2 sur 3 plus l'infini. f' de x مالها f' de x كتكون positif. Donc f est croissante sur l'intervalle